दोस्तों, कैसे एक 34 साल फौजी इब्राहिम ट्राओरे, एक आम सा कैप्टन, वो कैसे एक माफिया के खिलाफ खड़ा हुआ और पूरे बुर्किना फासो का कंट्रोल अपने कब्जे में कर, और उन्हीं मिनरल्स के लिए आप लोग देख सकते हैं कि फाटा में क्या कुछ हो रहा है। इसीलिए कि ट्रंप का दौरा हो रहा है और ट्रंप के साथ बातचीत जारी है। मिनरल्स के बिल को पास किया जाएगा और खुद को इंडिपेंडेंट बनाए, तभी आप तरक्की कर सकते हैं, वरना ये आखिरी हाल है कि प्लीज गिव मी $3 मिलियन। आज हम इन 5 सवालात का आंसर आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। पहला ये, इब्राहिम ट्राओरे कैसे इक़्तिदार में आए, मतलब उन्होंने कब्जा कैसे किया। नंबर 2, इब्राहिम ट्राओरे असल में कौन है, हु इज इब्राहिम ट्राओरे। और नंबर 3, उनका नजरिया क्या है, वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मतलब जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है वो किसके खिलाफ उन्होंने लड़ी है। और नंबर 4 पे जो है, इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने क्या किया, क्या कोई पॉजिटिव काम उन्होंने किया या वैसे ही जिस तरह पहले के डिक्टेटर जो है वो कब्जा करके जमाए रखे थे और चला रहे थे, उसी तरह या उन्होंने कुछ नया किया। नंबर 5, क्या वो अवामी हीरो है या एक डिक्टेटर, मतलब अवाम उनसे खुश हैं या नहीं, या इसने भी बाकी की तरह जो है वो कब्जा ही कर लिया है और अपने मनमानी चला रहा है और अपने दौलत को बढ़ा रहा है। सो गाइज, आप इन 5 सवालों के आंसर इस वीडियो में जानने वाले हैं और आप इस 34 साल हीरो इब्राहिम ट्राओरे की कहानी जान सकेंगे कि किस तरह वो एक आम फौजी कैप्टन के ओहदे से एक पूरे बुर्किना फासो का प्रेसिडेंट बन गया और पूरे मुल्क को अपने कब्जे में कर लिया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इब्राहिम ट्राओरे ने सितंबर 2022 को एक फौजी बगावत के जरिए मुल्क के प्रेसिडेंट की कुर्सी को संभाला और जो पहले प्रेसिडेंट थे पॉल हेनरी, उसको इक़्तिदार से फेंक दिया और अपने कब्जे में पूरे सिस्टम को कर लिया जो पॉल हेनरी यानी जो बिफोर प्रेसिडेंट थे वो चला रहे थे। और एक फौजी बगावत को खड़ा करके इब्राहिम ट्राओरे ने सिस्टम को कब्जा कर लिया। ट्राओरे ने यह इल्ज़ाम लगाया कि पॉल हेनरी सिर्फ हुकूमत का मज़ा ले रहा है और स्विस बैंक में अपने अकाउंट के अमाउंट को बढ़ा रहा है और मुल्क को चला नहीं पा रहा और मुल्क को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग हज़ारों लाखों फौजियों ने इब्राहिम ट्राओरे का साथ दिया मुल्क पे कब्जा करने के लिए, ताकि इस अवामी जदोजहद को कामयाब बनाया जा सके और पॉल हेनरी करप्ट हुकूमत को फेंका जा सके। इब्राहिम ट्राओरे की पैदाइश कहाँ हुई? इसका आंसर यह है कि इब्राहिम ट्राओरे की पैदाइश 1988 को बोना नामी एक शहर में हुई और उन्होंने ओगाडोगा यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में तालीम हासिल की, मतलब अपनी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में मुकम्मल की। उसके बाद फौज में उन्होंने हिस्सा लिया, मतलब एक फौजी बने और जाते जाते वो एक कैप्टन के ओहदे पर जा पहुंचे। और इब्राहिम ट्राओरे ने इंसदादी दहशतगर्दी के बहुत सारे ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिसके बाद वो एक कौम परस्त और निडर लीडर के तौर पर जानने लगे और लोग उनसे मोहब्बत करने लगे। और ये मोहब्बत का एहसास, लोगों का प्यार, इसने उन्हें मजबूर किया बगावत की तरफ जाने पर और मुल्क का कंट्रोल संभाल कर अपने मुहिब्बीन को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने इस कदम को उठा लिया। अच्छा, इब्राहिम ट्राओरे क्या कर रहे हैं, किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? इब्राहिम ट्राओरे अगर देखा जाए इनडायरेक्टली फ्रांस के खिलाफ लड़ रहे हैं और नौ आबादियाती निज़ाम, कोलोनिज़म, जो वहाँ पे फ्रांस का इक़्तिदार कुछ ना कुछ या इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं रह चुका है और रह रहा है। अगर कंपनीज देखी जाए, वहाँ से सोना निकालना या बहुत से काम गैर मुल्की कंपनी यहाँ पे, ख़ास तौर पर फ्रांस का असर रसूख वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और इब्राहिम ट्राओरे इसी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने मुल्क के वसाइल अपने मुल्क ही पर तकसीम होने चाहिए और अपने शहरों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, बजाय WHO के एड लेने के हमें अपने वसाइल अपने लिए इस्तेमाल करने चाहिए। और यही इब्राहिम की सोच है और इसी के लिए इब्राहिम ट्राओरे लड़ रहे हैं फ्रांसीसी या अदर गैर मुल्की कंपनियों और जो है वो लॉबीज़ के ख़िलाफ़। अच्छा, इब्राहिम ट्राओरे ने इक़्तिदार में आने के बाद क्या किया? सो इसका आंसर ये है कि इब्राहिम ट्राओरे जैसे ही गवर्नमेंट संभाली, जैसे इक़्तिदार में आए, तो इन्होंने फ्रांस के साथ तमाम मुआहदात ख़त्म कर दिए जो कि हिफाजती थे, सिक्योरिटी लिहाज से जितने भी मुआहदे थे फ्रांस के साथ, उन्होंने वो ख़त्म कर डाले और कहा कि हमें रूस और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने चाहिए और अपने वसाइल अपने लिए इस्तेमाल करने चाहिए। और जितनी भी गैर मुल्की अफवाज अड्डे थे उनको यहाँ से निकलने का हुक्म कर दिया और दोबारा से बुर्किना फासो के फ़ौज को मुनज़्ज़म किया और उन्हें एक साथ जमा करके अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करने का
آرڈر کر دیا، اور انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف بہت زیادہ واضح طور پر کام کیا، مکمل طور پر دہشت گردی ابھی ختم نہیں ہوئی اور کام ابھی جاری ہے۔ اور دوسری بات، برکینا فاسو کے جو پریزیڈنٹ ابراہیم تراورے نے کہا کہ میں عام انتخابات کراؤں گا، مطلب جمہوریت یہاں پہ ہوگی، لیکن اس کی تاریخ واضح نہیں ہے کہ کب وہ اس کا حکم کر سکتے ہیں، لہٰذا لوگ اس کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کس تاریخ کو اس کا انتخاب اور اس کا اعلان کریں گے۔ نقطہ 5 جو ہے وہ کیا وہ لیڈر ہیں، واقعی وہ ہیرو ہیں، یا وہ بھی دوسروں کی طرح ایک ڈکٹیٹر ہے اور اپنے ملک کو انہوں نے اپنے وسائل کو جو ہے وہ ہڑپنے کے لیے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کا آنسر بہت سمپل ہے، جس طرح ہم نے بیان کیا پچھلے کچھ منٹوں میں کہ ابراہیم تراورے نے بہت زیادہ واضح کام کیا ہے اور بہت زیادہ وہ کام کیے ہیں جو ملک کے فائدے کے لیے، فار ایگزامپل فرانس کے ساتھ معاہدات ختم کرنا، روس کے ساتھ تعلقات بحال کرنا، اس نے روس کا دورہ بھی کیا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک میں اقدامات کرنا چاہتے ہیں اور کولونیلزم اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں۔ خاص طور پر برکینا فاسو، نائجر اور مالی کے نوجوان انہیں پسند کر رہے ہیں اور اس کے اس جملے کا بہت زیادہ قدر کرتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم افریقہ کا فیصلہ خود کریں گے اب سے، اور یہ وہ جملہ ہے جو افریقہ کو مالی طور پر انڈیپینڈنٹ بنائے گا، بیکاز وی نو کہ افریقہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے آن WHO، راشن لینے کے لیے وہ بہت زیادہ ترستا ہے، بیکاز وہاں کے لوگ مال نیوٹریشن اور بھوک کی وجہ سے بہت زیادہ علاقوں میں، صرف برکینا فاسو کی بات میں نہیں کر رہا، سوڈان سے لے کر جتنے بھی ممالک ہیں شمالی علاقے جو ہیں ان سے، ان کے علاوہ مطلب موراکو جو ہو گیا، ایجپشن لوگ ہو گئے، ہاں یہ لوگ اچھے ہیں، لیکن جو نچلی سطح کے لوگ ہیں جنوبی افریقہ کی جانب جب آؤ گے تو یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں اور وہ WHO پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ ابراہیم تراورے یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں WHO سے اب ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، بیکاز یہاں سے ٹریلینز آف ڈالرز کا سونا لے کر جایا جا رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، UK، فرانس اور انہی ممالک میں، کیوں نہ ہم اس کو نکال کر اپنے لیے استعمال کریں۔ فار ایگزامپل امریکہ یہاں سے 50 بلین ڈالرز کا سونا لے کر چلا جاتا ہے اور وہاں سے کہتا ہے کہ آئی ایم ریڈی ٹو گیو 2 بلین ڈالرز اینڈ ایڈ، جو انہیں کبھی نہیں 2 بلین نہیں دے سکتے، وہ 500-600 یہی ملین دیتے ہیں، اور اب تو WHO کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنا معاہدہ بھی ختم کر لیا، مطلب وہ اب دے گا ہی نہیں، اور اس کے باوجود بلینز آف ڈالرز کے منرلز لے کر چلے جاتے ہیں، اور انہی منرلز کے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فاٹا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اسی لیے کہ ٹرمپ کا دورہ ہو رہا ہے اور ٹرمپ کے ساتھ بات چیت جاری ہے، منرلز کے بل کو پاس کیا جائے گا تب امریکن جو ہے وہ لوگوں کو اجازت ہوگی کہ وہ فاٹا کے ساتھ فاٹا میں اپنے منرلز نکالیں اور وہاں پہ لے کر جائیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی برکینا فاسو میں جو ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ یہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہونے والی ہے، اور اللہ کرے کہ یہاں پہ امن قائم ہو اور ہمارے حکومت کو جو ہے وہ اس چیز کا وہ ملے پیغام کہ یہاں پہ بھی وہی حالت ہوگی، آپ WHO پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، آپ IMF پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، آپ اپنا کام خود کریں اور خود کو انڈیپینڈنٹ بنائیں، تبھی آپ ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ یہی آخری حال ہے کہ پلیز گیو می فیو ملین ڈالرز، فیو ملین بہتر ہے یا اپنے بلینز بہتر ہے۔ تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے۔